très inquiet nsua mimi zenongo msaidia hamba jana ntuzinika hata credibilité déclaration ya msaidi jeheliko izobelu ya hamba et directeur de cabinet non seulement nsua mini sham jusubutina beka wala hala pizza ubinadamu wa hatu si wa Komoro wakawa mwaka zijatosheza shawarudi tena waja waka umlapiza ula marehemu wakamlapiza mbakaya hadzi wabo bulansuri 5 heures ils ont des andani ezabili hafuha malaise ala fuza rarum saidie hajamba kabo fanya certificat médical belu tena baba fanya certificat médical yo fanyo kamnunge malade kamnunge mwade sheiko fanyo kamndu hafu yo hawa certificat de décès. Donc ebanu certificat médical hakamwade hinringe jombo ka wafanya certificat médical mitika ulina beka certificat de décès ifanyiwa shatsuka certificat médical ebanu hakamwade hinri nge jombo ka wafanya certificat médical. Donc yabo deja mnungu ono kaya non seulement belu habandrabo shamsaidiete na hajaka umbisa armeze ndrabo puisque tu fais un certificat médical puisque tu as kamwade mramba procès verbal il y a interrogatoire puisque haka armo interrogatoire ils ont au moins wa kubaluka haka armo interrogatoire puisque havomani wa kamvumani ndogoza coup d'état donc il y a wambo kaya wa procès verbal il y a interrogatoire donc yondi wa ndoko la dimo wa Paris ukawamki en garde à vue à la fois garde à vue ya hiyo puisque vanu msaidie na belu deja wowo ngo harmwe ku ngo kaujua mintu joka wakaujua shaharmwe declaration wafanya msaidie na belu deja ngela vimu osiku ziaferizu nuzo kautundwa eka Komori eka Ndobonze nganzo wa jajelezi puisque wasahilisha homsihwa hahe haukawa jamba ukaya uharetewa hasababu ngoza kudeta tukavuga nzo wajarambie eya toe ruhusa ukayende aretewa ndo puisque nganzo ke procureur il est le seul habilité ya utoa ruhusa kama kadhana nda areteo c'est le procureur donc kavuga nzao rijue ruhusa ya procureur banuidio et ka procureur kaja toa ruhusa ya boyo homba arrestation arbitraire puisque kanavomana hata ka waziri ka president chaque nao jogorengeze vomana za procureuri uruhusu ma gendarme ou ce sont pas des gendarmes cha uruhusu ma militaire wendi wa arrêter mru est-ce que ngejambo ukaya mru ha torturewa ngejambo kam mru ha sequestrewa ngejambo kam mru ha rela hitwa ngejambo kam mru ha rengwa hatulwa garini wendi wa monter des scénarios. Ils ont belu ya hamba, il a des scénarios ya bidi. Ils ont saidi ya hamba jana, il a des scénarios ya raru. À la fois ils ont rizien shiura nzi jana honda leo. Ils ont scénario encore le plus dur puisque non seulement quand tu riza, il y a famille ya ya ulowa. Walile puisque yo haki okaleo si uliwe nduzangu namnibulie nilile yani monrojo kanga miarmo hamu namnike nafasi wanrojo kanga miarmo mahoza nilile nikeni hamu ni wanrupia wanjilo tangani waka kweli ti ulao shamtije mpwe wanro jandu ni hula izopi donc yondi ya handani manambukaya msaidie belu nanuwasaya yung kabati vanabala ngira dimo jajeleze uka evane interrogatoire puisque mambeka une interrogatoire puisque kanza fanye coup d'état et yamruhusu ya ruhusu masoro da wendi wamrengeda mweja puisque déjà waisa wa acte ukaya hakarma interrogatoire puisque kwa dominishio ils ont msaidia Azerbaïdjan armée déclaration ikao il a msaidia kajaka haiche déclaration puisqu'il a yanzihwa vanu sa joka bala micro ya hema journaliste wajawani kamsaidia rongoa ya burjo amba kamsaidia shazila ngwika uzipangwa ni wandu wa hezi wakati pia suite à cellule de crise wamba inuna nziho namna kadha anamtowe inuna nziho namna kadha alafu msaidia hairenge haisomo
C'est une déclaration écrite. Donc, miso par rapport à miso hindi ndokaya volontairement. Voilà, ça va avoir scénario ya ruidinde ya belu, shabale scénario ya mwando yudambokaya, ola mru ya parso barini, ila maiti ya parso barini. Alafu akanzene maore nende ya dzihwa. Waonoka kena utene, puisque fiti sa iroha. Alafu fiti ya roha, uende wafikiri ila ya belu. Ya ito, et directeur de cabinet. Wajoneke directeur de cabinet que tout passe. Nari lekeze ni yamsaidie. Et yamsaidie que tout passe. Au contraire, yimzingamanya yimsaidie. Puisque msaidie hajasiilisha ukakweli hakarma interrogatoire. Et une interrogatoire ilanda. Et procureur harongoa. Kajaparorongoa. Harma ferino. Le procureur kajaparorongoa. Harma ferino. Amanzona behindi. Amanzona beka harma ferino. Bisamjo sambashi zungu. Ile dunia kamili. Watu elewe luha hatu. Wajiwa elewe zavira komori. Tizamba no zamba shamjudini zambe leo hashizungu. Parce que mahakama henti ya hatu. Harma ferino ngo hors-jeu. Tinda ferino bahi. Shaizo ne sheria ondazi. Eza jaza usuku jaza ya fariki. Usuku jaza ya fariki. Et attendez à trouver version de chauffeurages. Ils ont chez eux mandabasa. Et chauffeur wa jaza de atowe version. Ils ont déjà posé shabahan. Kabatsi daula ilo hunduniani e kamru hafu harma condition amadazila za jaza fetuze mria kana vomana. Baishe kama minja kwa wafiki. Inamna ka ure seze to banaza inamna ka uzendesa. Shahaka vomana hensia hatu puisque ka président wa hes et conseil et commission nationale indépendante, électorale indépendante. Baishinjeka wafiki. Inamna ka ufanyezi aziza. Shaka romana. Hakaubalele dina et titre à henti ya hatu. Sajuka ola mndu particulier. Ichoka ulavi mon procureur. Et quand vous version ijoka uroa ngeji omboka wandu kwa tsida kornizo. Dia procureur d'abord. Et chauffeur wahe. Dia jaka utoa et version. À la fois, il dit un ancien procureur général, pour harma ici wa idimanae, hajabala hakogarini hae, harmwe vola, hamba rongo ne avoye kataka habilité au kaya zambe yeye tena. Bari hapo hamwali amande heli sako ayumdo bi jaza ya pour hamwali ona batele dina la yemru tsili vumbu. Donc les hotena zila sibiri le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 Léo le 12. Il y a version 6, il y a comme la vie ici, hein. Des versions, il y a procureur de la République.